Di dalam Dia, Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Lagu itu saudara pernah dengar? You know the Sunday school song that talks about how Jesus is the vine and we are the branches? Misias kami akan dalam bahasa Inggris. No, thank you. Kita akan buka di dalam Yohanes 15 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9. We're going to read from John chapter 15 verse 1 to 9. Haleluya. Saudaraku, saya mengucap syukur kalau kemarin kita sudah food sale. All the food is very, very delicious. I give thanks that this past weekend we had a food sale. All the food was very delicious. And I'm sorry kalau saya nggak bisa membantu saudaraku yesterday, but you know I thank you for everybody that participate on the food sale yesterday. I'm sorry I couldn't help yesterday, but I thank you for participating in the food sale yesterday. Kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Ayat yang pertama dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. John 15 verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener. Ayat yang kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. You are already clean because of the word I have spoken to you. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Haleluya. Saudaraku, abide in me, tinggal di dalam Tuhan Yesus, di dalam pokok anggur itu. Perumpamaan pokok anggur ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat perjamuan malam setelah perjamuan malam di upper room. To abide in me, to abide in Jesus. This illustration was given by Jesus during the Last Supper in the upper room. Pada setelah mereka mengadakan suatu perjamuan malam, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju ke Taman Getsemani. They had the Last Supper together and they were on their journey to the Garden of Gethsemane. Pada saat itu Yudas tidak bersama-sama dengan mereka. Judas wasn't with them at the time. Karena Yudas sudah meninggalkan perjamuan malam itu pada waktu Tuhan Yesus menegur dia. Because Judas has already left at the time. Pada saat Tuhan Yesus menuju ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, When Jesus and the disciples were on their way to the Garden of Gethsemane, dia melewati suatu kebun anggur. he passed by a vineyard. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, And he said to his disciples, dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. that I am the true vine and my Father is the gardener. Suatu
salah satu pesan terakhir yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. This was one of the last messages that Jesus gave to the disciples. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Before Jesus was arrested in the Garden of dia Gethsemane, memberikan suatu pesan yang terakhir. Dia memberikan suatu perkataan terakhir kepada he murid-muridnya. gave his last message to the disciples. Di dalam Yohanes 15, yang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 yang tadi kita baca. John 15 verse 1 to 8 that we just read earlier. Biasanya sebelum mungkin orang yang kita kasih atau sebelum somebody meninggalkan kita atau sebelum somebody meninggal, Usually before someone wants to pass away or leave us behind, mereka memberikan suatu pesan-pesan yang terakhir. they give us their last message. Pesan-pesan yang terakhir itu kita dengarkan karena pesan-pesan yang terakhir merupakan pesan-pesan yang sangat penting. And we pay attention to this last message because it's usually very important. Demikian pula dengan Tuhan Yesus, saudaraku. And so it is with Jesus. Dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jesus says, I am the true vine and my Father is the gardener. Katakan setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. The branches that do not bear fruit are thrown away and wither and burned. But those who bear fruit, they are pruned. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar. And Jesus says that he is the true vine. Pada pagi hari ini kita mau bertanya di dalam kehidupan kita. This morning we want to ask in our lives, Siapakah Yesus di dalam kehidupan kita? who is Jesus in our lives? Apakah peranan Yesus di dalam kehidupan kita? What is his role in our lives? Sehingga kita bisa terus melekat kepada Dia. So that we can stay connected to him. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan kita. That we can bear much fruit in our lives. Untuk kita boleh tinggal tetap, untuk kita boleh melekat bersama dengan Yesus. That we may remain and abide in Jesus. Kita harus mempunyai suatu pandangan yang benar. We have to have the right perspective. Kita mempunyai suatu pandangan benar tentang siapakah Yesus We sesungguhnya. have the right perspective regarding of who Jesus is. Banyak orang yang tidak bisa menjawab dalam kehidupannya secara jelas. A lot of people cannot answer clearly. Hari-hari ini kita banyak sekali saudaraku mendengar pengajaran-pengajaran yang bisa menggoncangkan akan iman kita. These days we hear a lot of teachings that may shake our faith. When we ask 100 people about who is Jesus, We ask 100 people about who Jesus is. kita mungkin mendapatkan 100 jawaban yang berbeda. Maybe we'll get all kinds of different answers. Sedangkan di dalam Markus 8, pada waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. But in Mark 8, when Jesus asked the disciples, Karena ini suatu hal yang sangat penting. because this is a very important Dia thing, katakan, kata orang, siapakah aku ini? he said, who these people say I am? Dia mengatakan mereka, murid-muridnya ada yang menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis Tuhan. And the disciples say, some say you're John the Baptist. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Others say you're Elijah. Ada yang muridnya mengatakan, orang-orang mengatakan engkau adalah salah satu daripada nabi-nabi. And still others say you are one of the prophets. Tapi Tuhan Yesus pause dan dia mengatakan, menurut kamu siapa aku? But Jesus paused and asked, but what about you? Who do you say I am? Menurut kamu siapa aku? Who do you say I am? Dan Petrus, saudaraku, kita tahu Petrus orangnya yang very emotional. Dia katakan, engkau adalah the Messiah. And we know Peter, the emotional one, he said, you are the Messiah. Petrus menjawab bahwa dia adalah Messiah, anak Allah juru selamat kita yang hidup. Peter said, you are the Messiah, you are the Son of God, the living Savior. Pada pagi hari ini Tuhan bertanya di dalam kehidupan saudara dan saya. This morning God wants to ask you and me, Siapa Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya? who is Jesus in our lives? Banyak pengajaran yang membuat kita bingung, yang membuat kita kompromis. A lot of teachings may confuse us or cause us to compromise. Tapi pada saat itu Paulus mengatakan kepada Timotius, But one time Paul said to Timothy, karena hal ini tidak terjadi cuma zaman sekarang, because it's not only happening now, tapi waktu zaman Paulus juga pernah terjadi. but even in the times of Paul. Dia mengingatkan pada Timotius, dia katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Paul said, watch your life and your doctrine closely. Dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Ayat ini saudara senantiasa mengingatkan kehidupan saya secara pribadi. This verse reminds me personally. Untuk saya juga boleh mengawasin akan diri saya. For me to also watch my life, Mengawasin akan ajaran saya. to watch my teaching. Firman Tuhan mengatakan sehingga tidak pada akhirnya kita yang ditolak.
The word of God says, so not at the end, we're not the ones who are rejected. Siapakah Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya? Who is Jesus in your life and mine? Yang bisa membuat kita finish strong. Who will allow us to finish Yang bisa strong. membuat kita melekat kepada Dia. Who enables us to stay connected to Him. Banyak pengajaran-pengajaran sampai saat ini. Pengajaran yang tidak, yang pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan akan kehidupan kita. There's a lot of teachings that may confuse us. Karena the devil know. Because the devil knows. Kalau Tuhan Yesus lemah di dalam kehidupan kita. When Jesus is weak in our lives, The devil is so easy bisa menghancurkan akan kehidupan kita. the devil can easily destroy our lives. Kalau setan bisa menghancurkan akan iman kita, akan kepercayaan kita. When the devil can destroy our faith, our beliefs, It's easy keluarga kita dihancurkan. it's easy for our families to be Kalau broken. keluarga kita dihancurkan, When our families are broken, it's easy untuk komunitas kita juga dihancurkan. it's easy for our communities to be Kalau broken. komunitas kita dihancurkan, When our communities are it's broken, easy untuk city kita juga dihancurkan. it's easy for our city to be broken. Kalau city kita dihancurkan, If our cities it's are easy broken, untuk country kita juga dihancurkan, negara kita dihancurkan. it's easy for our country to be broken. Dalam Yohanes 15 dikatakan, In John 15, akulah pokok anggur yang benar. Jesus says, I am the true vine. AM, suatu kata-kata yang luar biasa. Kata-kata AM tidak bisa ditafsirkan secara biasa aja, saudaraku. The words I am cannot be translated Karena ini loosely. menyangkut suatu kebudayaan. Because this is also related to Di culture. dalam budaya kita, kalau kita bilang lu, gua, dengan orang tua kita, atau even kamu udah makan belum? Dengan mungkin orang tua kita, In the Indonesian language, if you say the word gua or lu or kamu to people who are older than you, merupakan suatu kata-kata yang tidak sopan. it is impolite. Demikian pula dengan kebudayaan doktrin orang Yahudi. And the same with the Jewish culture. Tidak ada orang yang berani mengatakan I am. No one is bold enough to say, I am. I am the true vine. I am the true vine. Karena kata-kata I am mengandung arti that mean Tuhan. Because the words I am mean the Lord. Kata-kata I am dianggap untuk kata-kata hujatan bagi orang-orang Yahudi. The words I am are considered blasphemous Dan for the orang Jewish itu people. bisa dihukum untuk dirajam batu. And the people who say I am may be punished Tapi by Yesus being stoned. mengatakan dirinya bahwa I am the true vine. But Jesus says, I am the true vine. Dengan kata lain, dia adalah Tuhan. In other words, He is Lord. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang diciptakan Allah tetapi dia tidak berdosa. Some teachings say that Jesus was created by God, but He bears no sin. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa setelah kita ikut Tuhan, semuanya akan beres, no problem, no sickness. Kita akan diberkati secara luar biasa. Some say once you decide to follow Jesus, you will have no problem, no sickness. You will be blessed. Beberapa tremendously. saat yang waktu saya mempersiapkan akan firman Tuhan ini, And when I was preparing for this message, Tuhan ingatkan satu kata-kata, God reminded these words. satu pengajaran tentang hyper grace. A teaching about hyper grace. What is hyper grace? What is hyper grace? Saya mulai belajar akan hal ini, saudaraku. Sering kita dengar. I learned about it. We hear about this a lot. Hyper grace adalah suatu teaching, suatu pengajaran yang mengatakan bahwa semua dosa-dosa kita, the past, the present, and the future has already been forgiven. Sudah diampuni. So there is no need for the believer to ever confess it again. This Tidak teaching says that all sin, past, present, and future has already been forgiven. So there is no need for the believer to ever confess it again. kita tidak perlu mengaku dosa lagi. We don't need to confess our sins Karena again. kita sudah diampuni dosa kita yang lama, dosa kita sekarang dan dosa akan datang. Kita sudah diampuni. Because our past, present, and future sins have been forgiven. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengambil secara ekstrim. A lot of children of God take this to the extreme. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak berani lagi berbicara tentang dosa. A lot of servants of God no longer are bold enough to talk about sin. Mereka menentang ajaran yang menentang haus dan lapar akan Tuhan. They speak against the hunger and the thirst for Mereka God. mengatakan tidak ada lagi yang perlu kita They lakukan. said there's no longer anything that you need to do Sebab Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. because Jesus has died for us.
Kita tidak lagi perlu berdoa. We no longer need to pray. Kita tidak lagi perlu membaca akan firman We Tuhan. no longer need to read the word. Kita tidak lagi memberikan We perpuluhan. no longer need to give tithing. Kita tidak lagi perlu untuk melayanin. We no longer need to serve. Karena semuanya sudah ditanggung di kayu salib. Because everything has been bear at the cross. Mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu bertobat karena Tuhan sudah mengampuni akan dosa-dosa kita. The teaching says we don't need to repent because our sins have been forgiven. Kita tidak perlu mengaku dosa. We don't need to confess our Kalau sins. kita melakukan suatu kesalahan, kita cuma bisa berkata, wow, I'm wrong God. If we do something wrong, we only need to say, Tapi saya well, berada I'm di wrong, dalam God, kasih karuniamu. but I am under grace. Saya pasti tidak akan dihukum. I'm not going to be punished. Saya pasti tetap selamat. I will still be saved. Rasul Paulus mengatakan, ya we are saved by the grace. Paul says, yes, we are saved by the grace. Kita tidak diselamatkan karena pekerjaan baik kita, We are not saved by our good works. karena perbuatan baik By kita. our good works. We are saved by the grace. We are saved by His grace. Tapi Rasul Paulus juga mengatakan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. But Paul also says for us to work out our salvation with fear and trembling. Mengapa pengajaran hyper grace ini bisa berkembang secara pesat? Why does this teaching Saya develop belajar so akan hal fast? ini. Karena yang pertama, I learned it's because a few things. kebanyakan orang Kristen tidak pernah atau kurang membaca Alkitab. First, it's because Christians don't longer read the Bible or they don't read it enough. Saudaraku, kita terlalu disibukkan sementam dengan apa yang ada di sekitar kita. We are busy with everything else around us. We don't even have time We don't have the time untuk meditate the word anymore. to meditate upon the word. Sehingga banyak orang-orang percaya yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran zaman. That a lot of believers have their beliefs shaken. Sesuatu yang maybe we feel good. Something that maybe feels good. Sesuatu yang kita dengarkan mungkin secara baik. Maybe something that we hear that sounds good. Saudaraku, kebanyakan orang Kristen hanya berpusat kepada dirinya sendiri. A lot of Christians, they're very self-centered. Dikatakan bahwa di Amerika kebanyakan Injil yang dikhotbahkan selalu berpusat kepada aku. It says that a lot of gospel that is being Dikatakan- shared in the United States, it's all about me. Yesus mati buat saya, Jesus dies for me supaya saya menjadi lebih baik, so that I can be better, supaya saya menjadi lebih that kaya, I can be richer, supaya saya menjadi lebih sukses. that I can be more successful. Intinya Tuhan Yesus mati buat saya, Jesus dies for me supaya lebih so diberkatin. that I can be more blessed. Tidak banyak orang Kristen yang mengatakan, Not a lot of Christians setelah say, kita diselamatkan, after I'm saved, Tuhan, apa yang saya harus perbuat untuk menyenangkan hatimu? God, what do I have to do to please your heart? George Barna, seorang presiden dari Barna Research Group, George Barna from Barna Research Group, dia mengatakan melalui penelitian yang dia buat, it says through a research that he did, dia mengatakan dia bandingkan penelitian dia non-Christian dan Christian. in his research he compares between Christians and non-Christians. Dia mengatakan kami membandingkan keyakinan, We compare their beliefs, sikap, their attitudes, nilai-nilai, their values, tingkah laku orang percaya their behaviors between dan orang yang tidak believers, percaya di Amerika ini. between believers and non-believers in the United States. Kesimpulannya, And here's the conclusion. sangat sulit bagi orang yang belum percaya It is very hard for non-Christians untuk memahami tentang kekristenan. to understand Christianity Karena cuma sedikit orang Kristen yang lahir baru yang meneladanin iman yang sesuai dengan Alkitab. because a very few Christians actually follow the biblical faith. Saudaraku, what we believe What do we believe? menjadi value kita. Becomes our values. Our faith, apa yang kita believe, our conviction menjadi value kita. Our faith and our conviction become our values. Our value become our attitude kita. Our values determine our attitudes. And our attitude determine our behavior And kita. our attitudes determine our behaviors. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini, saudaraku, kita diingatkan tanda-tanda daripada gereja, the era hyper grace, saudaraku. Sebetulnya hyper grace mungkin untuk kasih anugerah Tuhan. This morning we're going to be reminded about the era of hyper grace. Tapi dikatakan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah lagi berbicara tentang dosa. A lot of God's servants no longer speak about Mereka sin. mengatakan bahwa dosa kita diampuni. They say that our sin is forgiven, Tapi jarang sekali mereka yang mengambil konteks akibat
daripada dosa. What is the consequences of the sin? But very rare they speak in the context of what are the consequences of the sin. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah berdiri tegas di atas sikap kebenaran. A lot of pastors, they don't take a cultural stand for righteousness. Mereka tidak berani stand about the abortion. They don't stand up in regards to Mereka abortion. tidak berani stand for the same-sex marriage, Or about same-sex marriage. the adultery. Or about adultery. Karena mereka takut nanti jemaatnya tersinggung. Because they don't want to offend their congregation. Mereka takut nanti jemaatnya pada kabur. They don't want their congregation to run away. But God help us this morning. But God helps us this morning. It is not easy things for me to say. It is not easy for me to say. Saya lebih suka berbicara tentang hal-hal yang positif. I like to talk about positive things. Tetapi pada pagi hari ini But Tuhan this morning, ingatkan God reminds us untuk kita benar-benar sensitif. for us to be sensitive. Karena dikatakan bahwa pada akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang akan gugur. Because the word of God says at this end, a lot of When Christians we are not- are going to fail Stay di dalam Dia. if we do not abide in Him. Dikatakan bahwa dalam hyper grace kita perjanjian lama hampir benar-benar diabaikan. It says that in hyper grace, the Old Testament is almost totally ignored. Perjanjian lama hanya diperlakukan sebagai suatu jenis bayangan ilustrasi khotbah. It's just used as sermon illustrations. Tetapi tidak memiliki suatu nilai nyata sebagai standar hidup kita. But it has no real value regarding our standard of living. Tuhan Yesus mengatakan Dia datang untuk menggenapin akan hukum Taurat, bukan menghilangkannya. But Jesus says He comes to fulfill what is in the Old Testament, not to remove it. Juga dikatakan bahwa people allowed to teach and lead the ministry who live in immoral life. Orang yang hidupnya enggak bermoral diizinkan untuk mengajar dan memimpin pelayanan atau gereja. And in this teaching, people are allowed to teach and lead ministries who live immoral lives. Saudaraku, karena mereka mengatakan we are under the grace. Because it says that we are under grace. It's okay, we are under the grace. There is no consequences. It's okay, we're under grace. There are no consequences. Di dalam Titus 1 dikatakan ayat yang ke-6, 9, dia dikatakan bahwa diaken, bahwa orang-orang yang melayani Tuhan ada syarat-syaratnya, saudaraku. In Titus chapter 1, it says that there are requirements Dikatakan for mereka someone to harus be mempunyai deacon. istri yang satu. Can only have one wife. Anak-anaknya hidup di dalam iman yang benar. The children must live Tidak in the true angkuh. faith. Dikatakan arrogant. bukan pemarah dan sebagainya, tidak Not easily serakah. angered, not greedy. Suka memberi tumpangan. Like to help Suka yang others. baik, yang adil, yang bijaksana. Like what is good and wise. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini, siapa Yesus di dalam kehidupan kita. This morning, who is Jesus in our lives? Saudaraku, mereka berkhotbah, mereka memberikan suatu pesan-pesan yang positif, just motivational saja. The speakers, they speak about things that are motivating. Mereka menghadirin, mereka merasa senang dengan suatu bagaimana kehidupan yang sehat. Pesan-pesan yang positif tentang kehidupan yang sehat. They preach positive messages about how to live a Memiliki healthy life. kekayaan, How to gain wealth. kasih Allah, pengampunan Allah, bagaimana untuk berhasil di dalam kehidupan. The love of God, the forgiveness of God, how to be successful in our lives. Saya tidak larang akan hal ini because I like this matters as well. I do not condemn this because I like these matters as well. Saya juga setuju akan hal-hal ini. And I agree with these things. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi. Because God is a giving God. Allah kita adalah Allah yang mengasihin. He's a loving God. Allah kita adalah Allah yang mengampunin. He's a forgiving God. Tapi bila kita berhati-hati, But we need to be careful. kita juga harus berkata tentang pertobatan. We also need to speak about repentance. Kita harus berkata tentang the consequences of sin. We need to speak about the Kita juga consequences of harus sin. tahu tentang kekudusan. We need to know about holiness. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Because no one can see God without holiness. Saudaraku, saya beberapa saat yang lalu, suatu hal yang as a wake up call to me. Suami saya mengatakan, dia memperlihatkan Newswire. Dia mengatakan bahwa di London, pada saat ini 500 gereja di London close. Dan they reopen as a mosque 423. A while ago, my husband gave me a wake-up call when he showed me the news about how 500 churches in London were closed and they were built as mosques now instead. Ya,
500 gereja ditutup di London, saudaraku. 500 churches were closed in London. Dan mereka open 423 masjid. And 423 mosques were opened. Saudara, kita mempunyai suatu mission. We have a mission. They not just come to the country with no mission. We don't just come to this country We with no love mission. them. We love them. Tapi saudaraku, Tuhan ingatkan saat ini, where is the Christian? But God reminds us, where are the Christians now? Dikatakan bahwa London is more Islamic than any Muslim country when they put all the Muslim country together. It says that London is more Islamic than all the Muslim countries put together. Saudaraku, waktu saya suatu hal yang mengagetkan saya, beberapa saat kemarin saya ke Macy's. This shocked me. A while ago, I went to Macy's. Saya lihat suatu pakaian yang indah sekali. And I saw all these beautiful clothes. Saya katakan kepada suami saya bilang, Dad, that is look like a Muslim ini ya, baju orang-orang Muslim yang di Indonesia. And I told my husband, Suatu Dad, baju that yang- one looks like a Muslim Yang attire. dipajang, saudara, yang display. The one that is on display. Suami saya mengatakan yes. And my husband said, Memang yes, benar. that is right. You know, now mereka mengimport, mereka membawa baju-baju itu masuk di dalam toko-toko mereka. Now they're bringing this Muslim attires into the stores. Enggak cuma Macy's. I went And to not Neiman just Marcus, Macy's. saudaraku. Suatu tempat yang mahal. I went to Neiman Marcus. It's Saya like lihat hal yang expensive sama. place. I saw the same thing. Saya bilang sama suami saya, wow, I said to my husband, wow, 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 where are we? where are we? Di mana gereja saat ini? Where is the church? Di mana gereja saat ini? Where is the Di church mana now? peranan gereja saat ini? What is the church's Saudaraku, role? suatu hal yang membuat saya, wow, God, this is suatu wake up call for me. And I said to God, God, this is a wake up call for me. Saudaraku, Roma 6 ayat 1 dan 2 ayat 1 mengatakan, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Yang kedua, Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Verse 2, by no means we are those who have died to sin. How Kepercaya- can we live in it any longer? Kepercayaan yang salah membawa kehidupan yang salah dan berakhir di tempat yang salah. The wrong belief leads to wrong life that ends up at a wrong place. Sometimes we are not realize, saudaraku, the devil not put us, not take us langsung, kitanya disedot, no. Sometimes the devil doesn't directly snatch us, Just little by little. but little by little. What is your belief? What is your belief? What is your conviction? What is your conviction? Saudaraku, kepercayaan salah membuat kehidupan, akan membawa ke dalam kehidupan yang salah dan berakhir di tempat yang salah. The wrong belief leads to the wrong life, which ends I love up in a this wrong word. place. I love Grace this word. is free but not cheap. Grace is free, but not cheap. Banyak anak-anak muda yang saat ini dibutakan. A lot of young people, they're blinded. Karena mereka mengatakan, I love the grace. Because they say, I love grace. I live under grace. I live under grace. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita tidak menyia-nyiakan akan grace itu. But the word of God says for us not Because to that waste grace grace. is very expensive. Because grace is very expensive. Because that grace is cost Jesus' life for you and me. Because that grace costs Jesus' life for you and for me. Kita kembali dalam firman Tuhan tentang ranting tadi. Let's go back to the message about the branch. Dikatakan ranting memiliki kemiripan dengan pokok, dengan batang itu sendiri. Branches have similarities with the vine itself. Cuman bedanya pokok itu besar dan kuat. The only difference is the vine is big and strong, Tetapi ranting itu kecil dan lemah. but branches are small Dan and selalu weak. butuh kekuatan dari pokok itu. Right? Branches need strength from the vine. Ranting ada untuk satu alasan saja. Branches exist for one Yaitu reason, untuk menghasilkan atau tempat bergantungnya buah. which is to bear fruit. Saudaraku, keberhasilan dari sebuah ranting dilihat apakah ada buahnya atau tidak. The success of a branch is determined by whether or not there is a fruit hanging on it. Ranting tidak dapat berbuah sendiri dari dirinya sendiri. Branches cannot produce fruit, Tetapi dia harus melekat pada pokok itu. but they have to be connected to the vine. Dia harus menyatu dengan pokok itu. They have to be Untuk united dia with the bisa vine bertahan hidup for they to stay dan alive menghasilkan buah. and bear fruit.
Sama juga dengan kita, saudaraku. And the same with us. Kita diselamatkan We are saved hanya dengan satu alasan. only for one reason. Pada pagi hari ini, saya katakan kita diselamatkan dengan satu alasan. This morning I said that we are saved only for one Yaitu reason. untuk menghasilkan buah-buah Which di is dalam kehidupan kita. To bear fruit in our lives. Tidak ada alasan lain. There is no other reason. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah, saudaraku, If we do not bear fruit, kita tidak ada gunanya. we are useless. Saudaraku, tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita. The purpose of God's designed life Kita bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah. is for us to be branches that bear fruit. Dan buah yang tetap di dalam Tuhan Yesus. And fruit that abides in Yesus Jesus. mengatakan ada beberapa ranting. Jesus says there are different kinds of branches. Ada ranting yang tidak berbuah, There are branches that bear no fruit. ada ranting yang berbuah tetapi sedikit. There are branches that bear little fruit. Juga ada ranting yang berbuah banyak. There are branches that bear much fruit. Dan perlakuan yang dipersiapkan oleh Bapa dikatakan juga berbeda-beda And the- untuk ketiga jenis ranting. And the reward from the Father is different for all these kinds Ranting yang of tidak branches. berbuah dikatakan dipotong, dibuang karena tidak ada gunanya. The branches that bear no fruit are Tetapi thrown ranting away yang and berbuah burned. sedikit But those that bear little dikatakan fruit, dibersihkan they are pruned untuk dia bisa berbuah lebih banyak. so they can bear more fruit. Dan ranting yang berbuah banyak dikatakan And branches that bear a lot of apa fruit, saja yang dikehendakinya akan diterimanya. whatever they wish, they will receive it. Apakah ranting yang tidak berbuah? What are the branches that bear no Yaitu fruit? ranting Yudas. These are the branches of Judas. Saudaraku, Yudas dikatakan adalah seorang murid Tuhan. Judas was a disciple of God, Salah satu disciple daripada Tuhan Yesus. one of the disciples of Jesus. Yudas melihat akan pelayanan Kristus selama 3,5 tahun. He witnessed Jesus' ministry for 3.5 Kemana years. Tuhan Yesus pergi, di situ ada dia. Wherever Jesus went, there he was. Di mana Yesus melakukan mujizat, Yudas juga ada di sana. When Jesus performed miracles, he was there. Yudas melihat akan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Jesus saw the ministry of Jesus. Melihat miracle yang dilakukan Tuhan Yesus. Saw the miracles Jesus did. Mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Heard the teachings of Jesus. Orang-orang mengira Yudas adalah murid, salah satu murid daripada Kristus. People know that Jesus was one of the disciples. Tapi kita lihat akan kehidupan Yudas. But then we looked at his life. Seakan-akan dia connected with Christ. It looks like he was connected to Tapi Jesus. actually he is disconnected. But he was actually disconnected. Dia adalah ranting, merupakan ranting yang kering. He was a dry branch. Sehingga kehidupan Yudas berakhir secara tragis. That his life ended tragically. Saudaraku, biarlah pada pagi hari ini This morning, Tuhan ingatkan kepada kita may God remind us untuk kita kembali dalam doa-doa kita. for us to be back in our prayers. Kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Back in reading the Dalam word saat teduh kita. and our devotions. Kembali di dalam pelayanan In kita. our ministry. Many things yang membuat kita dry. Many things may cause us to be dry. Mungkin itu pekerjaan kita. Maybe it's our job. Mungkin itu keluarga kita. Maybe it's our family. Mungkin itu pelayanan kita Maybe bahkan. it's even our ministry. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan But this morning God reminds us untuk kita kembali kepada pokok anggur itu. for us to go back to the Untuk true kita vine. kembali melekat kepada pokok anggur itu. For us to stay connected to the true vine. Abide in me berarti tinggal, diam, dan bertahan di dalam Tuhan. Abide in me means to stay, to remain in God. Dikatakan ada ranting yang berbuah tetapi tidak banyak. And there are some branches that bear little fruit. Dikatakan ada suatu masa yang namanya pruning, saudaraku. There's a season of pruning. Di mana setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Where the branches that bear little fruit are being cleaned, Suatu pruned, pruning. so they bear more fruit. Atau pemotongan ada suatu hal yang tidak pleasant. And this is not a pleasant process. Kalau tanaman anggur itu bisa berbicara, dia akan mengatakan ouch. If the the tree could speak, they would probably say ouch, Karena merupakan suatu hal yang sakit. because it hurts. Hal yang tidak enak. It's not pleasant. Mungkin kita harus berpisah dengan apa yang kita sukai. Maybe we have to be separated from the things we like. Saudaraku, mungkin pride kita, karakter kita yang dibentuk. Maybe our characters are being molded. Mungkin pride kita, Maybe our pride, ego kita. our ego. Mungkin mulut yang tidak terkendalikan. Maybe our mouth. Mungkin hati yang tidak mau mengampunin. Maybe a heart that is unforgiving. Saudaraku, dikatakan, seorang mengatakan, Dr. Andrew Murray mengatakan bahwa tukang kebun membersihkan ranting tidak hanya dari duri atau lumpur liar atau apa saja yang menghalangi pertumbuhannya.
Dr. Andre Murray said that a gardener does not only prune the branches from thorns or weed or anything that hinders its growth, Dia memotong pucuk ranting yang panjangnya berlebihan. but it also cuts the branch if it's too long. Kenapa saudaraku? Why? Karena dia mengatakan bahwa pucuk ranting itu yang panjangnya berlebihan itu akan menyedot lebih banyak makanan. Because it says the longer it is, the more food it requires. Untuk menghemat bahan makanan dia potong. To save on food, it'll cut. Untuk closer to the pokok itu. So the branch is closer to the vine Sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang lebih lagi. so that they can bear more fruit. Saudaraku, Tuhan Yesus sebagai sumber daripada kehidupan kita. Jesus is the source of our lives. Buah apa yang harus kita hasilkan? What fruits are we supposed to bear? Yang pertama, kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-16. The first one in Matthew chapter 7 verse 16. Dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? It says, by their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Hanya ketaatan kita kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan yang bisa membuat kita strong di dalam Dia. Only our obedience to His word and His will that will allow us to be strong in Him. Yang kedua saudaraku, yaitu buah jiwa-jiwa. Second is the fruit of souls. Buah yang mengandung biji di dalamnya seperti buah anggur yang mana mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Fruits that have seeds in them just like grapes, they have the ability to reproduce. Tuhan juga rindukan di dalam kehidupan saudara dan saya. God also longs in our lives Untuk kita mempunyai buah-buah yang sanggup untuk reproduce orang percaya to bear yang lain. fruit that reproduce Untuk believers. kita bisa menjadi berkat bagi teman kita. For us to be blessing for our Menjadi friend, berkat bagi keluarga kita. for our family, Menjadi berkat bagi teman-teman kerja kita. the blessing for the people we work with. Saudaraku, buah yang selanjutnya yaitu buah roh. Next fruit is the fruit of the Spirit. Dikatakan bahwa buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Gentleness and self-control. Against such things there is no law. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur, If we abide in the vine, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, if we remain in Jesus, kita akan menghasilkan semua buah-buah itu. we will bear this fruit. Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah saat ini, If we do not bear fruit right now, biarlah kita datang kepada Dia sebagai sumber itu. may we come before Him as the true source. Kita tidak mau menjadi ranting yang kelihatannya menempel, We don't want to be branches that look tetapi like tidak they're menghasilkan connected, apa-apa. but do not bear fruit. Kita tidak mau menjadi ranting yang kering, We do not want to be dry branches. tetapi biar Tuhan izinkan Dia bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. May God work in your life and Apa yang mine. Tuhan harus bersihkan, What does God need to prune? kita izinkan Tuhan bersihkan dalam kehidupan kita. Allow Him to do that in our lives. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan yang terakhir, katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendakin dan kamu akan menerimanya. In verse 7 it says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Seringkali kita ambil yang bawahnya aja, saudaraku. Oftentimes we just take the last part. Kita berkata, Tuhan firman-Mu mengatakan, We say, Father God, your word says, apa aja yang saya minta, ask whatever I wish saya akan menerimanya. and I will receive it. But ada suatu requirement sebelumnya. But there is a requirement. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, It says, if you remain in me dan firmanku tinggal di dalam kamu. and my words remain in you. Saudaraku, suatu hal yang tidak mudah. This is not easy, Tapi kita dengan pertolongan Tuhan, but with God's help, dengan anugerah Tuhan, with His grace, kita boleh meminta Tuhan, setiap hari aku boleh tinggal di dalam Engkau. and we ask that every day, Lord, I want to Engkau abide boleh in you. bersihkan akan kehidupanku. You can prune my life, Sehingga aku, Tuhan, apa yang aku minta, that whatever I wish, yang menyenangkan akan hatimu, whatever pleases your heart,
saya boleh menerimanya. May I receive it? Karena kalau kita tinggal di dalam Dia, Because when we abide dan in Him, firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, and His word remain in kita tidak us, akan minta yang aneh-aneh, we saudaraku. won't ask things we shouldn't Kita ask akan for. minta apa yang menjadi kehendak Dia. We will ask what is Kita according to akan His minta will, apa yang menjadi menyenangkan akan hati what Tuhan. pleases His heart, Saudaraku, sehingga Dia juga boleh memberikannya kepada kita. that He will also give it to us. Apa yang kita inginkan What do we want untuk kemuliaan Dia, for His glory? Tuhan akan berikan. He will give it. Tapi syaratnya kita harus tinggal di dalam Dia But the requirement is for us to remain in dan Him melakukan firman-Nya. and to do His will. Amin, His word. saudaraku. Suatu firman yang singkat, This is- tetapi biarlah firman ini